what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Buboy Mati Vlogs. So guys, meron akong video ngayon guys na isi-share ko sa inyo guys na mag-install ako ng solar light guys, 60 watts IP65. Yun na. Yun. Kita ba? Yan sa likod niya guys, oh. Saksak natin. Ayun. So ayun guys, meron tayong ano dito guys. May remote yan guys. Kita mo dito guys. May remote tayo. Ito ang remote niya guys. Remote ito, remote. Pwede mo i-on, pwede mo i-off. Ito ang yung light niya guys. Light niya. Tapos ayun. May battery pa niyo to guys, battery nito sa remote. So yun. Pindutin mo ba? May longga nakadako. So yun guys, mag-tap namin guys. Mag-tap na kami ng ano, solar. So panoorin niyo lang. Try mo daw. Ang may-ari ng YouTube channel, si Buboy Mate Taba. Ha? Si Buboy Taba. Yan, yan. Buboy Taba. Saksak na ho. Yun, sasaksakin na daw si Buboy Taba. Tol! Saksak na! Ayan yung vlogger nyo. Ayan yung vlogger. Oh, yan. Yan yung vlogger. Yan. Ganun kasipag. Hello guys. Yan si Buboy. So
yun guys, oh, kita natin, oh. Guys, yung ganda naman ni welding. Ganito lang mag-welding guys. Ayos. So yun guys, tapos na guys. So, pasok na kami. Mga petrol. Ayun.